হি মধুসূদন মোর চেতন ফিরোয়, হি মধুসূদন মোর চেতন ফিরোয়। ভালকুমণি মন্দ মোহরি হই মন্ধ, চিহ্নি ন পারিলি তুমকু প্রভু হে, মোহরি হই মন্ধ, মোহরি হই মন্ধ। অর্থ মান যশ মতি করুছি পাগল, তব শ্রী চরণ বিনা ও মাঝে সকল। অর্থ মান যশ মতি করুছি পাগল, তব শ্রী চরণ বিনা ও মাঝে সকল। সকল বন্ধন মোর দিয়হি ফিটাই, সকল বন্ধন মোর দিয়হি ফিটাই। লভই মুচির আনন্দ, মোহরি হুই মন্ধ, চিহ্নি ন পারিলি তুমকু প্রভু হে, মোহরি হুই মন্ধ, মোহরি হুই মন্ধ। পতিত পাবন তুমি প্রেম ঘন রূপ, অশান্ত হৃদয়ে তুমি চন্দন প্রলেপ। পতিত পাবন তুমি প্রেম ঘন রূপ, অশান্ত হৃদয়ে তুমি চন্দন প্রলেপ। মোমন মন্দিরে তুমি আসহি প্রিয় পরম, মোমন মন্দিরে তুমি আসহি প্রিয় পরম। পাবন গগন চন্দ, চিহ্নি ন পারিলি তুমকু প্রভু হে, মোহরি হুই মন্ধ, চিহ্নি ন পারিলি তুমকু প্রভু হে, মোহরি হুই মন্ধ। হৃদয় বীণারে বাজে নাহি সুর, হৃদয় বীণারে বাজে নাহি সুর। জীবনরে নাহি সুন্দর,
মোহরি হই অন্ধ, মোহরি হই অন্ধ, মোহরি হই অন্ধ। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমরা বেষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে রমেশ নাথ শিল্পী ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମଧୁ ଭାଇ, ଅଧ୍ୟାପକ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଅନଲାଇନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦାଦା ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ରାଓ ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅପରୂପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅପରୂପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ତୁମରି ବନ୍ଦନା ହେଉ ମୋ କଣ୍ଠ ସୁର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅପରୂପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅପରୂପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଯାହାକୁ ଖୋଜିଛି ଜ୍ଞାନୀ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ବଖାଣି, ଯାହାକୁ ଖୋଜିଛି ଜ୍ଞାନୀ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ବଖାଣି, ରୂପରସ ଗନ୍ଧେ ତୁମେ ସ୍ୱରୂପ ତାର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅପରୂପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅପରୂପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ଅଛି ଜଗତରେ ସବୁ ତୁମରି ଭିତରେ, ଯାହା ଅଛି ଜଗତରେ ସବୁ ତୁମରି ଭିତରେ, ତୁମେ ଏକ ସୀମାହୀନ ରୂପ ତୁମର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅପରୂପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅପରୂପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଅମୃତ ମୋ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଅମୃତ ମୋ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତୁମ କଞ୍ଜ ପୟର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅପରୂପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅପରୂପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ତୁମରି ବନ୍ଦନା ହେଉ ମୋ କଣ୍ଠ ସୁର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅପରୂପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅପରୂପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বেষ্ট কণ্ঠশিল্পী শ্রদ্ধেয় মধু ভাই, অধ্যাপক মধুসূদନ ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।
वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धेय स्वातिमा श्रीमती स्वाति महापात्र परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु दादा समस्त जय गुरु प्रणाम। जय गुरु। आहे लीला माया लीला रानी झरा पल्लवित तब श्रीपद पयरा नमर मोक्षणा नमर मोक्षणा झंकृत करीछ कोटि जनमर वेदना हरेछ आहे लीला माया लीला रानी झरा पल्लवित तब श्रीपद पयरा आहे लीला माया लीला रानी झरा पल्लवित तब श्रीपद पयरा नमर मोक्षणा नमर मोक्षणा झंकृत करीछ नमर मोक्षणा झंकृत करीछ कोटि जनमर वेदना हरेछ आहे लीला माया लीला रानी झरा पल्लवित तब श्रीपद पयरा आहे लीला माया लीला रानी झरा पल्लवित तब श्रीपद पयरा। व्याची गगनारी उदित तपना कल्लोळिनी कोण मृदु समीरण व्याची गगनारी उदित तपना कल्लोळिनी कोण मृदु समीरण तब स्पर्श तब स्पर्श उच्छ्वसित भरा तब स्पर्श उच्छ्वसित भरा वंदना करे हे पुरुषोत्तम आहे लीला माया लीला रानी झरा पल्लवित तब श्रीपद पयरा। सुभागमनी उल्लासी उठाई चतुर्दिके शुभे तब जय ध्वनि सुभागमनी
लीलारानी छोरा पल्लविता तव श्रीपद पयर आहे लीलामय लीलारानी छोरा पल्लविता तव श्रीपद पयर नामर मूर्छना नामर मूर्छना झङ्कृत गरिछ नामर मूर्छना झङ्कृत गरिछ कोटि जनमर वेदना हरिछ आहे लीलामय लीलारानी छोरा पल्लविता तव श्रीपद पयर पल्लविता तव श्रीपद पयर पल्लविता तव श्रीपद पयर। जय गुरु दादा समस्त जय गुरु प्रणाम। जय गुरु। खूब सुंदर समुद्र सलित कंठे आम विष्णुकंठ शिल्पी आम सत्या सती माँ श्रीमती सती महापात्र खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर को श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु दादा। बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम विष्णुकंठ शिल्पी आम सद्या प्रभावती माँ श्रीमती प्रभावती साहू परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। जय गुरु। आज्ञा जय गुरु समस्त को जय गुरु। मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए अंतर में तुम रहते जीवन नाथ अंतर में तुम रहते जीवन नाथ दुनिया में तुम बिन किसका साथ टूट गया मेरा भव का बंधन तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए मोह की भीड़ में मन मोह की भीड़ में मन प्रेम की भिक्षा कर दो दया शून्य हृदय मेरा प्यास है तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए
शोभित मेरा मन। जगत में सब कुछ सुंदर लगता तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। खूब सुंदर समुद्र श्लोक कंठरे आम विष्णु कंठशिल्पी आम श्रद्धेय प्रभावती माँ श्रीमती प्रभावती साहू खूब सुंदर भजन परिवेशन कले। परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर को श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्णु कंठशिल्पी आम श्रद्धेय विजयलक्ष्मी माँ श्रीमती विजयलक्ष्मी दास परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। अनुरोध कर बर्तमान परवर्ती भजन श्रद्धा विजयलक्ष्मी माँ श्रीमती विजयलक्ष्मी दास परवर्ती भजन परिवेशन करें। जय गुरु दादा। जय गुरु महाराज। आहि प्रेम माया दरदी ठाकुरा तुम्हारी दुआरे ठिया होइछे। मारिले मारिबा तारिले तारिबा केते आसने ताई आसीछे ठाकुरे तुम्हारी दुआरे ठिया होइछे। ठाकुरे तुम पादे भरोसा मु करिछि। आहि प्रेम माया दरदी ठाकुरा आहि प्रेम माया दरदी ठाकुरा तुम्हारी दुआरे ठिया होइछि। मारिले मारिबा तारिले तारिबा मारिले मारिबा तारिले तारिबा केते आसने ताई आसीछि। ठाकुरे तुम पादे भरोसा मु करिछि। ठाकुरे तुम पादे भरोसा मु करिछि। पाप संसारी तुम्हें ही ठाकुर आपणार करिनेला। गोटिए धारार चली पाई बाट मते देखाइला। हे पाप संसारी तुम्हें ही ठाकुर आपणार करिनेला। गोटिए धारार चली पाई बाट मते देखाइला। मुदिन दुखिनी करुछि आले भरी दिया मोर सुना अंजाले। मुदिन दुखिनी करुछि आले भरी दिया मोर सुना अंजाले। मारिले मारिबा तारिले तारिबा मारिले मारिबा तारिले तारिबा केते आसने ताई आसीछि। ठाकुरे तुम पादे भरोसा मु करिछि। ठाकुरे तुम पादे
पादे भरोसा मु करिछि आही प्रेम माया दरदी ठाकुरा आही प्रेम माया दरदी ठाकुरा तुम्हारी दुआरे पिया होइछे मारिले मरेबा तारिले तरेबा केते आसने नाई आसेछे ठाकुरे तुम पादे भरोसा मु करिछि ठाकुरे तुम पादे भरोसा मु करिछि दयाल दयार सागर तुम्हें गति मुक्ति दाता तुम्हारी दया रे अंधा पारे देखे मुका कही पारे कथा तुम्हें दयाल दयार सागर तुम्हें गति मुक्ति दाता तुम्हारी दया रे अंधा पारे देखे मुका कही पारे कथा तुम्हें तो मोरा छाड़ुछि पारे मो जीवने हसा आसीबा फेरी तुम करुणा बढ़िले छारी मो जीवने हसा आसीबा फेरी मारिले मरेबा तारिले तरेबा मारिले मरेबा तारिले तरेबा केते आसने नाई आसीछे ठाकुरे तुम पादे भरोसा मु करिछि ठाकुरे तुम पादे भरोसा मु करिछि आही प्रेम माया दरदी ठाकुर आही प्रेम माया दरदी ठाकुर तुम्हारी दुआरे पिया होइछे तुम्हारी दुआरे पिया होइछे मारिले मरेबा तारिले तरेबा केते आसने नाई आसीछे ठाकुरे तुम पादे भरोसा मु करिछि ठाकुरे तुम पादे भरोसा मु करिछि ठाकुरे तुम पादे भरोसा मु करिछि जय गुरु दादा बहुत सुंदर समुद्र सहित कंठरे आम बेस्ट कंठशिल्पी आम सद्या विजयलक्ष्मी माँ श्रीमती विजयलक्ष्मी दास खूब सुंदर भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल पर ठाकुर से जड़े प्रार्थना जय गुरु माँ जय गुरु दादा वर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे आम सद्य सोमनाथ बाबू श्रीयुत सोमनाथ कास्त और परिवार कीर्तन परिवेशन करेंगे दादा जय गुरु जय गुरु से जे पतित पावन नर नारायण पतित पावन नर नारायण प्रेममय रूपे दिव्य आविर्भाव प्रेममय रूपे दिव्य आविर्भाव एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम
একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব একই ও পতিত পাবন নর নারায়ণ যে পতিত পাবন নর নারায়ণ পতিত পাবন নর নারায়ণ পতিত পাবন নর নারায়ণ পতিত পাবন ও পতিত পাবন নর নারায়ণ পতিত পাবন নর নারায়ণ প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব পুরুষোত্তম লীলা একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব বেনি নয়ন রে বহি যাଉଛି রে বেনি নয়ন রে বেনি নয়ন রে বহি যাଉଛି রে বেনি নয়ন মিলন আকুল আনন্দ আসুরে মিলন আকুল মিলন আকুল আনন্দ সুরে মিলন আকুল হে ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন ও ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন যে ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান যে ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন বৃন্দাবনে বন্তি রাধারে ডাকিব বৃন্দাবনে বন্তি রাধারে ডাকিব একই আনন্দ পরমানন্দ লীলা অভিনব পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব একই পরমানন্দ পুরুষোত্তম ও ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান ও ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান যে ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান যে ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান পূর্ব ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন বৃন্দাবনে বন্দি রাধারে ডাকিব বৃন্দাবনে বন্দি বৃন্দাবনে বন্দি রাধারে ডাকিব বৃন্দাবনে বন্দি রাধারে ডাকিব একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব
ঝରୁଛି ଅମୃତ ନାମ ପ୍ରେମ ବାରି ଝରୁଛି ଅମୃତ ଝରୁଛି ଅମୃତ ନାମ ପ୍ରେମ ବାରି ବିଶ୍ୱ ଭୁବନ ବିମୋହନ କରି ବିଶ୍ୱ ଭୁବନ ବିମୋହନ କରି ବିଶ୍ୱ ଭୁବନ ଓ ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ ନବ ସିଂହରଣ ଓ ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ ନବ ସିଂହରଣ 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 ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗ ସାଗର ଲଙ୍ଘିବ ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗ ସାଗର ଲଙ୍ଘିବ ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗ ସାଗର ଲଙ୍ଘିବ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ଅଭିନବ ଏଠି ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ଏଠି ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ଅଭିନବ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ଗାଓରେ ଦୟାଲ ଦୟା ହୃଦ ଖୋଲି ଗାଓରେ ଦୟାଲ ଦୟା ହୃଦ ଖୋଲି ଗାଓରେ ଦୟାଲ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଦୂରେ ଯାଉ ଚାଲି ଦୁଃଖ ବେଦନା ଦୂରେ ଯାଉ ଚାଲି ଓ ପରମ ପିତାରେ ଡାକ ପ୍ରାଣ ଭରେ ପରମ ପିତାରେ ବିଶ୍ୱ ପିତାରେ ଡାକ ପ୍ରାଣ ଭରେ ବିଶ୍ୱ ପିତାରେ ଓ ପରମ ପିତାରେ ଡାକ ପ୍ରାଣ ଭରେ ପରମ ବିଶ୍ୱ ପିତାରେ ଡାକ ପ୍ରାଣ ଭରେ ପରମ ପିତାରେ ଡାକ ପ୍ରାଣ ଭରେ ପରମ ପିତାରେ ପ୍ରାଣ ଭରେ ବିଶ୍ୱ ପିତାରେ ଡାକ ପ୍ରାଣ ଭରେ ନିର୍ଭୟ ଧର ନିର୍ଭୟ ହେବ ନିର୍ଭୟ ଧର ନିର୍ଭୟ ହେବ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ଅଭିନବ ଆନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ଏଠି ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ଅଭିନବ ପରମ ପିତାରେ ଡାକ ପ୍ରାଣ ଭରେ ବିଶ୍ୱ ପିତାରେ ଡାକ ପ୍ରାଣ ଭରେ ପରମ ପିତାରେ ଡାକ ପ୍ରାଣ ଭରେ ପରମ ପିତାରେ ଡାକ ବିଶ୍ୱ ପିତାରେ ଡାକ ପ୍ରାଣ ଭରେ ପରମ ପିତାରେ ଡାକ ପ୍ରାଣ ଭରେ ପରମ ପିତାରେ ବିଶ୍ୱ ପିତାରେ ଡାକ ପ୍ରାଣ ଭରେ ବିଶ୍ୱ ପିତାରେ ଡାକ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଭୟ ଧର ନିର୍ଭୟ ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ଅଭିନବ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ଅଭିନବ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ଅଭିନବ ଆନନ୍ଦ
দাদা জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাବରେ ଆମର ସଦ୍ୟ ସୋମନାଥ ହଉ କି ସୋମନାଥ କାଷ୍ଟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଆମର କବିଲ ଭାଇ ତାଙ୍କର ମାତୃଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାୟସ ତାଙ୍କର ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସଜ୍ଜ ମିକି ବାବୁ ଅଭିରୁପ ସାହୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ରୀ ନାତୁଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସତ୍ୟମ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ସୁସ୍ମିତା ସେମାନଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ସୁପର୍ଣ୍ଣା ତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସେଇ ସୁପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ସହିତ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସତ୍ୟମ ଏବଂ ସୁଭସ୍ମିତା ପୁତ୍ରବଧୂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତୃଦେବଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ଅନ୍ତଦା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ସହିତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସଦ୍ୟ କମଳିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ କମଳିନୀ ସେଠୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଆଉ ପ୍ରସେନଜିତ ଏବଂ ପ୍ରବୋଧେନ୍ଦୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ କମଳିନୀ ମାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସେନଜିତ ଏବଂ ପ୍ରବୋଧେନ୍ଦୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସାମାନ୍ୟ ବିଦୁଲତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦୁଲତା ରାଉତ ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସଦ୍ୟ ପରିତୋଷ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିତୋଷ ପାତ୍ର ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜା ରୀତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଥି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ନବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନନ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭିନନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୁରେକ୍ଷଣ ସାହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମମତା ସାହୁ ନରୋତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ ନିମାଇଚରଣ ଦାସ ପାରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ହୃଦୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯିଏ ତୋଳି ଧରିବେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେଥର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆଉ ସେ ହେଲେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାରିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜକୁ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୃତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ନଦୀ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାରିକ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। दादा जय गुरु दादा जय गुरु ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। वंदे लोकतरत्न सत्यत वार्ता विभूषण अमर कृत्य चरण प्रवर्तक लोक जीवन प्रणय प्रमत जाग दीपन वंदे जीवन जीवन सत्पुरुष परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर मोर परमाराध्य जगज्जनन श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभींकर पदारविंदर मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करने सहित गुरु परिवार समस्त सदस्य पादपंकजर मोर भूयसी प्रणाम निवेदन कर तत्सहित आज चांदोल
सत्संग विहार आनुकूल्य प्रातकालीन आभासी सत्संगर बरण्य संचालक पुरोधा परम सम्मानीय देवेंद्रनाथ दलई दादा एवं यही सत्संगर उपस्थित थिबा समस्त पवित्र पंजाधारी सहप्रतीक देव अधर्ज देव जाजक देव एवं समस्त सम्मानस्पद गुरुभ्राता मंडल स्नेहमयी कल्याणमयी माँ माने समस्त उद्देश्य मोर शेरानंदित जय गुरु निवेदन करने सहित यथास्थान यथायोग्य प्रणाम निवेदन एवं सर्वोपरि आज निश्चित रूपे मोर गोटे माने परम सौभाग्य बोली मु मन करी कारण आपण मान भली एते विज्ञ प्राज्ञ मनुष्य माने एठी उपस्थित अछंती जहां आगे सेमती किछि कहिकरी जे मु आपण मानकर किछि मन नहीं परिबी एटा कहीं मु भाबुनी तार कारण कौन ना बहुत विज्ञ प्राज्ञ रीतिज्ञ मान अच्छा पुराणा पुरुखा लोक मैंने जो मैंने ज्ञान गुणर चरम सीमार अच्छा ठाकुर भावादर्श विषय समान प्रगाढ़ ज्ञान अच्छी दर्शन अच्छी आमती भी देखा गले जी दिन ये प्लाटफर्म रे आलोचना है प्राय मु भावुनी जे कि सेमिति किछि आउ कौन गोटे नूतनत्व कहवा जहाँफल कि आप मन को छुईब ये कह पारे परम पिता को आम भल पाचे समस्त आम दीक्षा नहीं जहा कहले भी सुंदर लगे कहीं से गोटाए कथा हरि अनंत हरि कथा अनंत समस्त आम से परम पिता को भल पाचे बोली आज ये सिटुआ सकाल समस्त कामदाम छाड़ी आज आम ऑनलाइन सत्संग युक्त हो प्रभुंकर कथा शुणिक निजर मन को निजर आत्मा को निजर चेतना को ऊर्ध्वमुखी करी से प्रभुंकर पादपद्म लीन करदेवा प्रभुंक पादपद्म निज मनटा को संयोगित करवा ही आमर समस्त उद्देश्य आउ देखा गले परम पुरुष ये नर देहरे धराधावन करते कथा दे जहा जहा दे ये जीवन कौन अनंत जीवन धरी चेष्टा कला भी तार कियदंश गोटे सामान्य परसेंटेज आम टच कर पाखापाखि 25,000 बाणी कहतु पाखापाखि 150 खंड बहिर अंतर्निहित से अमृत निश्चंदी कहतु इतनी कथा दी जहाँकि ये समग्र मानव जगत पर ता गोटे महोत्सवी होती अमृतर पहाड़ होकर छिड़ा सतरे मनुष्य जीवन में एमती कौन समस्या नहीं जहाँकि परम पुरुष परम पिता ठाकुर आमको देकर जाइना तो से दिन से कहते मत आ 10,000 वर्ष पे आसवा पड़ो किंतु जदि तांकर से निर्देश तांकर से दियार पथरे आम जब प्रतिपतक चलू टिके टिके कर चलिले भी आम से अनंत शक्तिर अधिकारी हो बोध हुए से दिन परम पूज्यपाद बिंकिदा कहते ठाकुर एत जिनस आमको देकर जाइए 10,000 वर्ष कौन आउ के ठाकुर को आसवा ही पड़ो यहाँ वास्तव सत्य कथा जदि ठाकुर एत जिनस भर टिके टिके मानि चलू टिके टिके निष्ठार सहित कर चलू बोध हुए ठाकुर को
ଆସିବାକୁ ନ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ପରମ ପିତା ସେଇଠି ଥାଇକି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ହେଇପାରିବା। ଦିନେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ କେତେ କଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି, ଦିଅ ପୂଜା କରୁଛି, ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କରୁଛି, ବ୍ରତ କରୁଛି, ଉପବାସ କରୁଛି, ସମସ୍ତ କିଛି କରୁଛି ତାର ରୋଗ ନିରସନ ପାଇଁ ବା ତାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ବହୁତ କିଛି ବ୍ରତ ଉପବାସ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ এই 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛେ। କିଛି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ତ ହଉନି। ଠାକୁରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ, ମଣିଷ ଏତେ ପୂଜା କରୁଛି, ଏତେ ମାନେ ବ୍ରତ କରୁଛି, ଉପବାସ କରୁଛି, ସବୁ କିଛି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କାହିଁକି ଠାକୁର ହଉଛି? ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପୂଜା ବା ସେଇ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ମିଳେ ନା, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ମିଳେ ନା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମଣିଷ ସେଇ ଅର୍ଥ, ମାନ, ଯଶ, ସେଇ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ସେଇ ବୈଭବ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ନିଜର କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥାଉ, ଦିଅ ଦେବତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାଉ, ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିଥାଉ। କେବଳ ତା ପଛପଟେ ଥାଏ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା, ଆମର କାମନାର ଆଶା, ସେ ଅର୍ଥର ଆଶା, ମାନର ଆଶା, ଯଶର ଆଶା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ବିତ୍ତ ବୈଭବର ଆଶା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର କୌଣସି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ମନେ ପଡୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତର ଦେଇକିରି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ପ୍ରଥମ ବୋଧେ ରମେଶ ଭାଇ ବୋଲୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଥିଲା, ଆଜି ମଣିଷ ଅର୍ଥ, ମାନ, ଯଶ ପାଇଁ ପାଗଳ। ସତରେ ଆମମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ମେଜରିଂ ରଡରେ ମପା ଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବାସ୍ତବିକ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଲାଳସା ନାହିଁ ତ। 70% ରୁ ଅଧିକା ଯଦି ହିସାବ କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଅର୍ଥ, ମାନ, ଯଶ ପାଇବାକୁ ହିଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ 150 ଖଣ୍ଡ ବହି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବହି ଯିଏକି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅମୃତର ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ସେଇ ନିଗୁଡା ରସ, ସେଇ ଚିପୁଡା ରସ, ତାର ଯୋଉ ଏସେନ୍ସ, ତାର ଯୋଉ ସାର କଥା ଜଣେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅତୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିକି ମୁଁ ଟପିକ ଉପରକୁ ଆସିବି। ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ, ପରମ ବନ୍ଧୁ ଅତୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ 1316 ସାଲରେ, ବଙ୍ଗଳା 1316 ସାଲରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅମୃତ ନିଃସନ୍ଦି ବାଣୀ ନିଚୟ, ଯାହାକି ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ତା ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି। ମାନବ ସମାଜର, ଏ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ କିଛି ମାନେ ଚରମ ସମାଧାନ, ମଣିଷ ଜୀବନର କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କିଛି ଚରମ ସମାଧାନ ତା ଭିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲେ ପରମ ପିତା, ଯାହାକି ଆଉ କୌଣସି କିଛି ଆମକୁ ମାନେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବନି, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ମାନିକି ଚାଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ, ମାନ, ଯଶ। ଏବଂ ମନେ ପଡୁଛି ସେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ତନ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଟି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାକୁ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟଉଛନ୍ତି।
ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖକର ବୟସ କେତେ, ଲେଖକର ବୟସ କତ? କେଷ୍ଟଦା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି 22 ବର୍ଷ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ, ଲେଖକର ବୟସ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ। ଏବଂ ସେଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ସେ ବହିକୁ ପଢିକିରି, ଯେ ବହି ଭିତରେ କଣ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ମହାମାନବର ଆବିର୍ଭାବ ତାଙ୍କ ମାନସ ପଣ୍ଟରେ ଉଠକି ମାରିଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ମହାମାନବର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ওই মহামানব আসে দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে, ওই মহামানব আসে দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে, শিউলি তলার আসে আসে ঝরা ফুলর রাসে রাসে, শিশির ভিজা ঘাসে ঘাসে অরুণ রাঙ্গা চরণ পালে, আমার নয়ন ভোলা নয়লে, আমার নয়ন ভোলা নয়লে। সেদিন সে জানি যাইଥିଲେ ଏ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ମହାମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଏବଂ ଆଜି ମଣିଷ ସତରେ ଏ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଜି ମାନେ ପଥରା ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଓ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କପଟ ଭକ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କପଟ ଭକ୍ତି ଲୁଚିଯାଇଛି। ଯାହା ଆମେ ନୁହେଁ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇ ହେବାଟା ହିଁ କପଟତା ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଏବଂ ସେଇ କପଟ ଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଆମେ ପାଇବା ଆଶାରେ ଠାକୁର ସଜେଇକିରି ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇକି ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ঠাকুর গোটে বাণী দেখি କହିଛନ୍ତି, অর্থ লোভেই ভক্তি যাদের, অর্থ লোভেই ভক্তি যাদের, অর্থেই যাদের প্রিয় শ্রেষ্ঠ, অর্থ লোভেই যে দরদি নিষ্ঠা বিহীন সে নিকৃষ্ট। অর্থ লোভেই ভক্তি যাদের, অর্থেই যাদের প্রিয় শ্রেষ্ঠ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଲୋଭାସକ୍ତ ଭକ୍ତି ଯାହାର, ଅର୍ଥେଇ ଯାদের ପ୍ରିୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅର୍ଥ ଲୋଭେଇ ଯିଏ ଦରଦି ନିଷ୍ଠା ବିହୀନ ସେ ନିକୃଷ୍ଟ। ତାର ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଭକ୍ତି, ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଭକ୍ତି। ଏବଂ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଭକ୍ତି କରିକି ଆମେ କିଛି ହିଁ ପାଇବାନି ଜୀବନରେ, କେବଳ ନିଜକୁ ଫାଙ୍କିବାଟା ହିଁ ସାଧ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନାଇଁ ତ ଆତ୍ମ ଉନ୍ନୟନ ହବ କି ଆମର କିଛି ବି ହବନି, କେବଳ ଜୀବନଟାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇକି ଆମେ ଚାଲିଯିବା। କାହିଁକି ନା ତାହେଲେ ଆତ୍ମ ଉନ୍ନୟନ ହବ କେତେବେଳେ ନା ସେ ମନ ଭିତରୁ ସେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୋଳି ଦେଇ ପାରିବା। ମନ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ଆଜି ମଣିଷ ଅହଙ୍କାରରେ ହିଁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ତାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପଥରେ ଚାଲିଛି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହେଇପାରୁନି, କାହାର ବି ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ଅହଙ୍କାରକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା। ଏବଂ ତାହା କେତେବେଳେ କଟିବ ବା ସେ ଆତ୍ମଉନ୍ନୟନ କେତେବେଳେ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଦିଆ ପଥ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ତାରି ଭିତର ଦେଇକରି ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ମନେ ପଡୁଛି, ইষ্ট নিদেশ যেটাই হবে, ইষ্ট নিদেশ যেটাই হবে, করিব মহাপরাক্রমে, ওই করাটাই করবে তোমায় তৃপ্তি উচ্ছল ক্রমে ক্রমে। ইষ্ট নিদেশ যেটাই হবে করিব তাহা পরাক্রমে। যেତେବେଳେ ଯାହା ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଇଷ୍ଟବାୟୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯେମିତି ଡିପି ୱାର୍କ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରାକ୍ରମ ସହକାରେ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଇ କରିବା ଭିତର ଦେଇକରି ହିଁ ଆମର ଆତ୍ମ ଉନ୍ନୟନ ହବ, କରିବା ଭିତର ଦେଇକରି ହିଁ ଆମର ଅହଙ୍କାର ପ୍ୟାସିଭ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତାହା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକିନା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ସେଟା କହିଲେ ଅର୍ଥମାନ ଦୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆସରେ ମତେ ଠାକୁର ସେଇ ଭକ୍ତ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନୁହେଁ। ଯେ ଠାକୁରତ୍ୱଟା କଣ,
এই আত্ম উন্নয়নটা হଉଛି ଠାକୁରତ୍ୱ ଜଗେଇବା। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଆଜି ଆମେ ବସିଛେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଛେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ କାନରେ ବାଜୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ମତୁଆଲ ହେଇଯାଇଛେ। କିଛି ସମୟ ଆମର ମନ ଆମର ଆତ୍ମା ଆମର ଚିନ୍ତା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଚେତନା ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁମୟ ହେଇଯାଇଛି। এইটা ହିଁ ହଉଛି ଆତ୍ମ ଉନ୍ନୟନର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ। এইটা ହିଁ ହଉଛି ଆତ୍ମ ଉନ୍ନୟନର ମାର୍ଗ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ କଣ ଏଇଟା ନା ଯାହାକୁ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଅସ୍ଥି ବୃଦ୍ଧି ସର୍ବତ ଭାବରେ ଯାହା ରକ୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ଯୋଉ ପନ୍ଥା ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଯେ ସତ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କରି ଭିତର ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବାଟା ହିଁ ହଉଛି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ସତ୍ୟର ଅନୁସରଣ ସତ୍ୟାନୁସରଣ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ এই ଠାକୁର ତ ମାନେ ଅଛି ସୁପ୍ତ ହିସାବରେ, ତାକୁ ଜଗାଇ ଦେବାର ବାଟଟା ହଉଛି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମାଧ୍ୟମ। ସେ କବିଙ୍କର ଯୋଉ ଦୋହାଟା ମନେ ପଡୁଛି, ହର ଘଟ ମେ ହରି ହେ हर घट में हरि है, जैसे ग्रीसुत में ज्योति सदगुरु और चकमक बिना तैसे प्रकट होती। हर घट में हरि है, प्रत्येक घटरे प्रत्येक এই যে শরীর রূপী ঘট ভিতরে হরি বস করছেন। সে আত্মা রূপী হরি, সে আত্মা রূপী ঈশ্বর, আত্মা রূপী সেই যে মহাচেতন শক্তি আম ভিতরে ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସଦଗୁରୁ और ଚକମକ ବିନା ସଦଗୁରୁଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ନାମାଗ୍ନି ବ୍ୟତୀତ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତା ପ୍ରକଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ମାରି ଦଉଛି କଳ ଆମକୁ, ମାରି ଦଉଛି ସେଇ ଅର୍ଥ ମାନ ଦୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ଚିତ୍ତ ବୈଭବରେ ମତୁଆଲ ହେଇକିରି ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେତିକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଇପାରିନୁ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ବା ଅଧିକାଂଶ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। এই দীক্ষা গ্রহণ କରି ମୁଁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଶପଥ କରିଅଛୁ ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଓ ବୃଦ୍ଧିର ପରମ ଉଦ୍ଧାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୋର ଜୀବନର ଯଜ୍ଞ ହଉ। এইটা ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଶପଥ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଆମେ ଶପଥ କଲେ, ସର୍ବାନ୍ତକରଣ କଣ? ଏ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯଦି ଅନ୍ତକରଣ ଆମ ଭିତରକୁ ଯଦି ହିସାବ କରାଯିବ ବା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ এই ଅନ୍ତକରଣ ରହିଛି ଚାରି ପ୍ରକାର: ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଆଉ ଅହଙ୍କାର। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକିରି ଆମ ଅନ୍ତକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଆରି ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସଲ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ଠାକୁର ତ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟାନୁସରଣ କହିଲେ ଦେହ ଥିବା ଯାଏ ଅହଙ୍କାର ଯାଏନି, ଭାବ ଥିବା ଯାଏ ଅହଂ ଯାଏନି। এই ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ସେଲ୍ଫ ଆୟ ଆଉ ଅହମ୍, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆୟ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। এই যে সেলফ আয়টা যে পর্যন্ত আমরা ন যাইকি তা কনভর্ট ন হয়েছি ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆୟକୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁର ତ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର ସାଧାରଣତଃ ଚାରି ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଆସିଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଧନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୌବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିଥାଉ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବିବେକହୀନତା ବା ଅବିବେକତା। ମଣିଷ ଆଜି ଧନକୁ ନେଇକରି ଅହଙ୍କାର କରେ। ସତରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର କରିଥିଲା ଦିନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର କରିଥିଲା ଦିନେ ରାବଣ, ଏବଂ ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଦିଅ, ମୋ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନ ଆସୁ। ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ପରମ ସାଧକ ବିବେକାନନ୍ଦ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ବିତ ବୈଭବ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର କଥା ଜଣେଇବାକୁ ଯାଇ ମାଗିଥିଲେ, ମା ମତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଦିଅ, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଦିଅ, ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ କଣ ଅଛି। ବାସ୍ତବିକ ଆ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭିତର ଦେଇକରି ଅହଙ୍କାରଟା ଜବତ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଖୋଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଠିକ ସେମିତି ମନେ ପଡୁଛି ମହାଭାରତର ଶେଷରେ ଭୀଷ୍ମ
ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖ ବତ୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବତାସ ହୁଏ, ବର୍ଷା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଦ୍ରୁମ ଦେଖୁନ କି ଏମାନେ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁବ ଘାସଟି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁବ ଘାସ ଯିଏକି ମାନେ ସେ କିନ୍ତୁ ଉପୁଡ଼େ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କଣ ନା ଇଏ ମହାଦ୍ରୁମ, ଏ ବିଶାଳ ଦ୍ରୁମ ଦେଖୁଛ, ତା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଅହଙ୍ଗର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଅହଂଭାବ ଅଛି, ସେ ଅହଙ୍ଗରେ ସେ ଛିଡା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁବ ଘାସ ତା ଭିତରେ ଅଛି ସମର୍ପଣର ଭାବ, ତା ଭିତରେ ଅଛି ସମର୍ପଣର ଭାବ, ତେଣୁକରି ଅହଂଭାବ ମାନେ ସିଏ କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଅହଂଭାବ ମଣିଷକୁ କୋଉଠି ନେଇକରି କୋଉଠି ପକାଇ ଦିଏ, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ, ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମହାଭାରତଟି ହେଇଛି, ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ସେ ଅହଂଭାବର ପରିଚାୟକ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଘଟିଛି। ଏଟା ହଉଛି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ପରମ ସାଧକଙ୍କର ଶେଷ ଉକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବା ବତ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକରି ସେ କହିଥିଲେ ତମାନେ ସେଇ ମାନେ ମନେ ପଡୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ତୃଣାଦେପୀ ସୁନିଚନ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟାକ ଅଛି ତୃଣାଦେପୀ ସୁନିଚନ ତରୋରି ବା ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନୀନ ମାନଦନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି, ଯୋଉଟା କି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦୁକାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲେ ଆମେ କେବେ ଯାଇପାରିବାନି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମହଂସ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୋର ମନେ ପଡି ଯାଉଛି, ମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂତାଟିଏ ଭର୍ତ୍ତି କରୁ ଏବଂ ସେ ସୂତାଟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଂଶୁ ଥାଏ ତା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହଜ ହୁଏନି, ଠିକ ସେଇପରି ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ ଠାକୁର ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମନେ ପଡୁଛି, ସମୟ ତ ପାଖେ ଆସିଲାନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫକୀର ରାସ୍ତାରେ ସେ ବିଭୁ ପ୍ରେମରେ ମତୁଆଲ ହେଇକିରି ଧୀରେ 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 ମାନେ ଗୀତ ଗୋଟେ ବେସୁରା ଢଙ୍ଗରେ ଗୀତ ବୋଲିକିରି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଫକୀରଙ୍କର ଯୋଉ ବେସୁରା ଗୀତ, ସେ ଫକୀରକୁ ଡାକିକିରି କହିଛନ୍ତି ଫକୀର ସାହେବ ବା ଫକୀର ବାବା, ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟି ବୋଲୁଛ ଏଇଟା ଠିକ ଲାଗୁନି ବା କାନକୁ ଠିକ ଶୁଭୁନି, ଶ୍ରୁତି କଟୁ ହଉଛି। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୀତ ଶିଖେଇଦେବି, କୌଣସି ପଇସା ନେବିନି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଉଛି, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଉଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସହିତ ଆସିପାର। ସେ କଥା ଶୁଣିକିରି ସେ ଫକୀରଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହେଇଛି। ସେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବୋଲିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାକାର ଯୋଉମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବା ଶ୍ରୋତା ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପଢୌକନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକିରି ସେ ମାନେ ସେ ଫକୀରକୁ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ବୋଲିଲେ ମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେମିତି ପୁରସ୍କାର ମିଳେ। ସେତିକିବେଳେ ଫକୀର କହିଛନ୍ତି, ଫକୀର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଇବା ଆଉ ମୋ ଗାଇବା ଭିତରେ ଅନେକ ତଫାତ ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, କଣ ତଫାତ? ତୁମ ଗାଇବା ଭିତରେ ଅଛି ଫୁଲହାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଇବା ଭିତରେ ଅଛି ଫୁଲ ବିକଶିତ ହବାର ଭାବଟି। ତୁମ ଗାଇବାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଇବାରେ ମିଳୁଛି କେବଳ ବିଭୁ କୃପା। ତୁମ ଗାଇବାରେ ଅଛି ହସ ଆଉ ମୋ ଗାଇବାରେ ଅଛି ସେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ତୁମ ହୃଦୟରେ ତମର ଯୋଉ ବୀଣାର ତାରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ହୃଦୟରେ ତାରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମ ଗାଇବାରେ ଅଛି ବିଭବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଇବାରେ ଅଛି ଭାବ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହା ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମ ଭିତରେ ସ୍ୱର ଛନ୍ଦ ତାଳ ହିଁ ଦରକାର। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ତାଳ, ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର। ତା ହଉଛି ଅହଙ୍କାର ରହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଭକ୍ତି, ଅତୁଟ ଭକ୍ତି, ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଇବା। ସେ ଗୀତ ମୁହଁରୁ ବାହାରେନି, ସେ ଗୀତ ବାହାରେ ହୃଦୟରୁ, ଆପେ ଆପେ ହୃଦୟରୁ ବାହାରି ଆସେ। ତହିଁରେ ରହିଥାଏ ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ତହିଁରୁ ରହିଥାଏ ଜୀବନର ପ୍ରେମ, ଜୀବନର ଶାନ୍ତି। କାରଣ ଭକ୍ତିରୁ ମିଳେ
शक्ति आ भक्ति रे मिलंती ही भगवान ये होची थिला सेही दिन से फकीर बाबांकर कथा माने अहंकार को जबत कर देइथिले से दिन सगीत तेणु आमे तो माने आज से अर्थ विभव भीतर देकरी मनुष्य चलीचे एका कहीं ठाकुर सब से गोटे जिनस कहते मुझे जन सेल्फिश लवर मु चाहे ना तुम्हें मते माने छाड़ी अन्य क्या भल पाओ तुम्हें जब मो ठार माने क्या अधिक भल पाओ मत बहुत कष्ट लगे रे मु माने जेते हजार भल पाए तार मूल्य किसी ना जेपर्यंत तुम्हें मत भल न पाइच कहीं माने तुम्हें मत माने भल पाओ यह ही हूँ तुम मूलधन आ तुम्हें ये जो आड़ू साड़ू अनेक जिनस तुम हृदय स्थान देच अरे मु बसबी टे कौटी मो पे जगह दिए रे मो पाई हृदय तो जगह रखी बसबी कौटी तू जहाँ सुख बोली भावुचु से सुख नुहे स्टेटमेंट रे आज जन समाज आज युव समाज आम माने से सुख पचरे चाहूच ठाकुर भी से जिनटा कहले सुख चाह तुम्हें माने भोग चाह तुम्हें सुष्टु किसी कर यही चाहिदा जे पागल चाहिदा दुर्भोग छड़ा जुटब ना रवींद्रनाथ राय से गोटे कथा सुख बोली जहाँ जलनेत्रे दिशे हाथे आसु हाथे पड़ाई जाए से सुख नुहे ताहा अटे महाधूम अन्य नाम तार आकाश कुसुम सतरे आमे जहाँ सुख बोली भावुचे वास्तविक से सुख नुहे वास्तविक ता सुख नुहे तेणु समय तो निर्धारित है आउ बेस किसी कहबिनी कहीं मन भर अनेक जिन आसूले भी सर्वशेषे से प्रभु को अहंकार रहित अर्थ मान जश इत्यादि पाइबार रहित से प्रभु को प्रार्थना करवा से प्रभु को ये मतुआला हो प्रार्थना सक्रिय चलन ढंगी आरती करवा अंतर मंदर रे तुम बाजी उठू घंटा बाजी उठू शंख बाजी उठू झांझ बाजी उठू मृदंग बाजी उठू से मुरलीर माने छंदायित लसित नर्तन बाजी उठू बीणार विप्लवी मंदर मदिर स्पंदन सार्थक हो उठ संलिप्त हो उठ सहत हो उठ सक्रिय हो उठ समष्टि बेष्टि अंतर दीपाली आवकरे भक्तिर सिंहासन आवाहन कर बसा आरती कर कुह जय जगदीश्वर हरे कुह वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु दादा जय गुरु जय खूब सुंदर भाव आम सामान्य अभिनय बारी विभिन्न दिग्गज ठाकुर मत सब जोड़ी धरले सदर रमेश ना जो भजन प्रथम परिवेशन करते अर्थमान दर्श मत से अर्थमान दर्श को लेकर सत्यांशरण वाणी को लेकर अर्थमान दर्श इत्यादि पाइबा आशा मत ठाकुर सजय भक्त हम ना ये कथा को लेकर अति सुंदर भाव में अनेक गुड़े तत्वपूर्ण कथा सब तुले धरले विशेष भाव में आमर मन चित्त बुद्धि अहंकार आपको तर्जमा कर शेष से जो फकीर गीत आ विशिष्ट जे संगीतकार जो गीत विशिष्ट संगीतज्ञ जो गीत जो गीत भितर कौन तफात अच्छी से कथा आम पाख से तुले धरले मैंने आम सामान्य अभिनय सुस्थ निरंजन परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर को श्रीचरण प्रार्थना जाना प्रभु कथा कही आम ठाकुर को श्रीचरण प्रार्थना आज्ञा जय जय दादा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु आसंता काल सत्संग प्रतिदिन भली निवेदन कर मोर बड़ भाई डॉक्टर सुरेश चंद्र दयास श्री प्रदीप साहू एवं सत्संग निवेदन कर सामान्य दुर्गंध भाई श्री दुर्गंध पेड़ा सुपुत्र ज्येष्ठ पुत्र इंजीनियर गीति गोविंद पीएचडी समाप्त पर्यायर से उपलक्षे सत्संग निवेदन कर तत्सहित सत्संग निवेदन कर श्रद्धा ज्योतिमा श्रीमती ज्योतिर्मयी साहू सुकन्या दीप्तिमयी एग्जाम अच्छी से उद्देश्य सत्संग निवेदन कर आसंता काली सत्संग योगदान करिया बर्तमान आमर श्रद्धा प्राणकृष्ण भाई श्रीयुत प्राणकृष्ण साहू समापन कीर्तन कर ध्वनि दे सत्संग समापन हो जय गुरु दादा जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु जुग जुगर केते निजर
परम दयाल मो प्रेमर ठाकुर जुग जुगर केते निजर परम दयाल मो प्रेमर ठाकुर जुग जुगर केते निजर परम दयाल मो प्रेमर ठाकुर जुग जुगर केते निजर परम दयाल मो प्रेमर ठाकुर आनंद स्वरूप प्रेम घन रूप 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 मुग्ध विभोर विश्व चराचर मुग्ध विभोर विश्व चराचर जुग जुगर केते निजर परम दयाल प्रेमर ठाकुर जुग जुगर केते निजर परम दयाल प्रेमर ठाकुर आनंद स्वरूप प्रेम घन रूप 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 मुग्ध विभोर विश्व चराचर मुग्ध विभोर विश्व चराचर जुग जुगर केते निजर परम दयाल प्रेमर ठाकुर जुग जुगर केते निजर परम दयाल प्रेमर ठाकुर अयुत जन्म अनंत साधना अयुत जन्म अनंत साधना नयन लुहरे ठाकुर प्रार्थना नयन लुहरे ठाकुर अयुत जन्म अनंत साधना अयुत जन्म अनंत साधना नयन लुहरे ठाकुर प्रार्थना नयन लुहरे ठाकुर प्रार्थना विश्व बल्लभ श्रीपद पल्लव विश्व बल्लभ श्रीपद पल्लव बताई देइछ सुधार निझर बताई देइछ सुधार निझर बताई देइछ सुधार निझर बताई देइछ सुधार निझर जुग जुगर केते निजर दयाल प्रेमर ठाकुर जुग जुगर केते निजर परम दयाल प्रेमर ठाकुर विश्व बल्लभ श्रीपद पल्लव विश्व बल्लभ श्रीपद पल्लव विश्व बल्लभ श्रीपद पल्लव विश्व बल्लभ श्रीपद पल्लव बताई देइछ सुधार निजर बताई देइछ सुधार निजर जुग जुगर केते निजर परम दयाल प्रेमर ठाकुर जुग जुगर केते निजर परम दयाल प्रेमर ठाकुर भावग्राही साथे भाव जार भवे भावग्राही साथे भाव जार भवे तनु मन प्राण पूर्ण प्रेमानंदे तनु मन प्राण पूर्ण प्रेमानंदे भावग्राही साथे भाव जार भवे भावग्राही साथे भाव जार भवे तनु मन प्राण पूर्ण प्रेमानंदे तनु मन प्राण पूर्ण प्रेमानंदे ब्रह्मपद पापी বৈকুণ্ঠে
ନିଜର ପରମ ଦୟାଲ ମୋର ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମପଦ ପାପି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ବ୍ରହ୍ମପଦ ପାପି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ବ୍ରହ୍ମପଦ ପାପି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ବ୍ରହ୍ମପଦ ପାପି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ମୁକ୍ତି ନିବାରଣ ଓଳା ନାହିଁ ତାର ମୁକ୍ତି ନିବାରଣ ଓଳା ନାହିଁ ତାର ଯୁଗ ଯୁଗର କେତେ ଯୁଗର ପରମ ଦୟାଲ ସେ ମୋର ଠାକୁର ଯୁଗ ଯୁଗର କେତେ ଯୁଗର ପରମ ଦୟାଲ ସେ ମୋର ଠାକୁର ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଲୀଳା ମାଧୁରୀ ଦେବ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଲୀଳା ମାଧୁରୀ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଲୀଳା ମାଧୁରୀ ତ୍ରିଭୁବନେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଧା ଭରି ତ୍ରିଭୁବନେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଧା ଭରି ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଲୀଳା ମାଧୁରୀ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଲୀଳା ମାଧୁରୀ ତ୍ରିଭୁବନେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଧା ଭରି ত্রিভুবনে শান্তি স্বস্তি সুধা ভরি ଆଉ কি ভাবনা দুঃখ বেদনা 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 প্রভু নিজে নিজে রাজে রাজেশ্বর প্রভু নিজে নিজে রাজে রাজেশ্বর যুগ যুগর কেতে নিজর পরম দয়াল সে মোর ঠাকুর যুগ যুগর কেতে নিজর পরম দয়াল সে মোর ঠাকুর আনন্দ স্বরূপ প্রেম ঘন রূপ আনন্দ স্বরূপ প্রেম ঘন রূপ আনন্দ স্বরূপ প্রেম ঘন রূপ স্বরূপ প্রেম ঘন রূপ মুগ্ধ বিভোর চরাচর মুগ্ধ বিভোর চরাচর যুগ যুগর কেতে নিজর পরম দয়াল সে মোর ঠাকুর যুগ যুগর কেতে নিজর পরম দয়াল সে মোর ঠাকুর ଆଉ কি ভাবনা দুঃখ বেদনা 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 রাধে রাজেশ্বর রাধে রাজেশ্বর কেতে নিজর পরম দয়াল সে মোর ঠাকুর যুগ যুগর কেতে নিজর পরম দয়াল সে মোর ঠাকুর বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जगत जननी श्री बड़ माँ की जगत जननी श्री बड़ माँ की जगत जननी श्री बड़ माँ की श्री बरदा की श्री बरदा की श्री बरदा की श्री आचार्य देव की आचार्य देव की श्री आचार्य देव की
দাদা জয় গুরু। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦାଦା জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ଉର୍ମିଳା ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। সবাইকে জয় গুরু ফাইনাল করিবা জয় গুরু সবাইকে জয় মায়াধর ভাই জয় গুরু সমস্ত শ্রীমা জয় গুরু রত্নাকর ভাই জয় গুরু সমস্ত জয় গুরু সবাই জয় গুরু সমস্ত জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু ফাইনাল জয় গুরু সত্যম ভাই সত্যমা জয় গুরু সমস্ত ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଟା ଗୋଟେ ଦଳିଦାନ ପାଖରେ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ।